हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ समस्त को मोर नमस्कार। आज भिडियो आपण मानक स्वागत। माने मु गाँव को जीवा पूर्व आपण को किसी जिनस सेयार करी बोली कही किंतु जेहेतु माही भी दुजन जाक एत हैरान कले एत माने ये माने भिडियो करि पारलिनी मु तेणु मु माने जो किसी टिप्स जणे बोली कही आपण को तो मु सब किसी आनी पारनी किंतु जहाँ भी जतिक माने किछिटा जिनस आपण को सेयार करी बोली भाबिची आपको सेयार करने जाऊँगी आपण मो वीडियो कंटिन्यू देखी था जानी पारे। आज तो माने मो माने गोटे जीवार अच्छी माही को माने पीहू को टीका देवाई टीका देकी आसला से जिनसा मुझे सेयार करी जाऊँगी बाहर जी टीका देवाई आते खरा हो बाबा एत खरा हो माने जीवाई बहुत मुस्किल लगुच। आज तो माने ताकू भी माने पीहू को 10 मास हो गला लाडू को जेहेतु ताकू माने गाँव आसा पूर्व आसारू माने विभिन्न प्रकार पानी फाणी चेंज हो ठंडा जर ये सब माने लेट हो 10 मास 11 मास जस्ट माने 10-15 दिन गला लेट रे टीका देवा पड़ुचे छोट थिला जेते सी माने को कांदी पकाउला एबे कौन करियो के जानी 10 मास डाक्टर 4टा इंजेक्शन दिया हो छोट छुआ को कौन कर के जानी देखिया गला जना पड़ा कौन हो नाई चल आम ए बाहर की मुझे रेडी सारा सी भी रेडी रेडी कर सारे मुझे बाहर को जीवी से माने कौन पीहू को नहीं माही की नहीं बाबा पाखे छाड़ देकी मुझे आसले आपण मानक जनइबी मो वीडियो कंटिन्यू देखु था जानीपारे मुझे कौन आपको सेयार कर प्रथम पीहूर टीका दिया सरीगला आ फास्ट टीका देला तो किसी है कि सेकेंड टिके थर्ड फोर्थ देला को बहुत जोर से काम दिला तार भी काम दब तार आम टीका दिया सरला फेर थे 1.5 वर्ष मान 16 to 24 मंथ भर दिया तापर आसो फेर आउे दबापी जो प्रकार खरा है बाबा जाके आईक मुंड बता एते जोर से खरा कहबार नहीं मुझे देखा को माने देखेबी आपण को माने मो माही के पीहू को ठंडा हेले कौन सब दिए मतलब मन देह भल माने ठंडा छाड़ी जाए आपण मन को देखेबी केवल आपण को देखापी गोटे पैकेट खोलुचे गोटे पैकेट खोलची माने अधे गुड़े रखी गोटे पैकेट केवल आपको जनवाई ही गोटे पैकेट खोलुची ये हूँ देखु ये हूँ लेंबू पोड़ा औषधीय गुण माने ये पोड़ा ना माने कौन कहले देले छुआ मनकर जल्दी ठंडा छाड़ी जाए मत जड़े माने मुझे जानी माने कहले मो माने आम ज्वाइन कर भाई से मत कही बड़ झी छोट थिला ठंडा होता एत जो से ठंडा होता जमा छाड़ू नी से मत कहले कि माने लेंबू को पोड़ी देले ठंडा माने भल हो कि माने कथा कि लेंबू माने पोड़ी देथिले पोड़ी केमती पोड़ा हो कौन से तो मुझे वीडियो कर पारनी मुझे माने बेसी तो कर पानी केमी पोड़ा के अल्प पकड़े जान कर सुविधा है वीडियो करने को अल्प पकड़े करटा मुझे वीडियो देखदेवी से देखे दूसरी माने लेंबू पोड़ा देले माने कौन ना जल्दी जल्दी मैं ठंडा टा करना 2 दिन है ठंडा छाड़ी जाए और से केमते दिया जाए कौन मुझे कहबी निहाती वीडियो देखुना मुझे आप देखा माने केमती कौन से लेंबूटा को केमती पोड़ा जाए कौन आपको देखा से देखे आ मुझे गुंड कर बड़ पिला छोट पिला केमती दि जाए से कहबी आपण मानक ऑलरेडी मो दीदी माने लेंबूटा को मटी गोल रखीदे खाली मुझे नहीं पोड़ी चूल्ही रे और पोड़ी देले ना पूरा करना पूरा अंगार भाया हो जाए
ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଏମିତି ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଦିଆଯାଏ ଆଉ। ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ କରିପାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ି ତାପରେ ନିଆଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଏ ଆଉ। ନିଆଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଥିଲେ ସିଏ ମାନେ ପୁରା ଆଖିରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଆଉ। ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କେତେଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ମନ ନଥିଲା ସେହେତୁ କରିଦେଇଥିଲି। ଚାଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଯେହେତୁ ଅଛି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଧା କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରେ, ଛୋଟ ପିଲା ଯେହେତୁ। ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଔଷଧ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଯେମିତି ବୟସ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କେତିକି ମାପ 3 ml 4 ml 5 ml ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ଲେମ୍ବୁ ପୋଡ଼ାଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦିଆଯାଏ। ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରି, ଯେତିକି ଛୋଟ ପିଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଯଦି 9-10 ବର୍ଷର ପିଲା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ, ଯେହେତୁ ପୁରା ମାନେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବି ସେମିତି ଲେମ୍ବୁ ପୋଡ଼ାଟାକୁ ଦିଏ। କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ଭଲ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଇଟା ମାନେ ମୋ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଇଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଆଖରେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି କରି ପକେଇଲାଣି। ଇଏ ପୁରା ଆଖରେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି କରି ପକେଇଲାଣି। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିଛି। ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି, ଯେହେତୁ ମାନେ ଛୋଟ ମୋର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ପୁରା ଡିଭାଇଡ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ କେତିକି ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଆରେ ଭାଗେ ଦିଆହବ। ବଡ ଲୋକ ଯେ ଥଣ୍ଡା ହବ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛି। ଏଇ ମାନେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଲେଖେ ଦିଆଯାଏ ଆଉ। ଏତିକି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆକୁ ପୁଣି ମତେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏତିକି କରିଦେଇଛି 3-4ଟା, ଆଉ ଅଲଗା କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଇସବୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମାହିକୁ ପିଇକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଦିଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ବି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଏବେଠୁ ନୁହଁ, ମାହିକୁ ମାନେ 7-8 ମାସ ହେଇଥିଲା ସେବେଠୁ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଏଇସବୁ ଦଉଛି। ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେୟାର କରିଲି। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେବେ, କ'ଣ ଦେବେ କି ନାହିଁ, ସେଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ଆଉ ସେୟାର କଲି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆପଣ ଦେବେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଦଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଫ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ଇଏ ସବୁ ହେଲେ ନା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେ ମାନେ କୌଣସି କାମ କରି ଦିଅନ୍ତିନି, କି ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ଏମିତି ହଇରାଣ ହୁଏ। ସେମାନେ ଖାଲି ଏପଟେ କୋଉ ଧରିକି ରୁହ, ଏଇଭଳି ମାନେ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଏଇଭଳି ମାନେ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦିଏ। କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ନଥାଏ, କିଛି ନଥାଏ। ଏଇସବୁ ଏମିତି ଦିଏ ଆଉ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇକିରି ମାନେ କିଛି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଭାବିଲି, ସେୟାର କରିଦେଲି ଆଉ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦିଏ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ କି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାବି ମୁଁ କିଛି ଦଉଛି ମାନେ ହୋମ୍ ରେମେଡି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟର ମାନେ ଆନ୍ସର ଦେବି ଆଉ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ମାନେ ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।